Hello, Nanay Asuncion. Hello to you. Nanay Asuncion. Shout out. Thank you po. Salamat. Eh, Salamat, ma'am. Pag-direct ko lang, ma'am, si Asuncion, ma'am. Ha? Asuncion. Ay, sige. Kayo po Mami yung- mo? Yes po. Sige. Hi, Mami Asuncion. Miss Rio po ito. God bless you. Ma'am, thank you po. Salamat po. po. Okay. Hi, Mama Asuncion, sayang wala kayo dito. Ha, sana kasama kayo. Thank you po. Okay. Salamat po. Hi, Mama Asuncion! Happy birthday po! Sana ay lagi kayong masaya and healthy every day. God bless po, Mama Asuncion! Hi, Nanay Asuncion! Happy birthday po sa inyo. Ito po si Ate Kay. Happy birthday! Enjoy your birthday. At magkaliyo tayo dahil ako ay August 12 at ikaw naman ay August 15. Napakabuti mong tao at mahal na mahal ka ng mga anak mo at mga nagmamahal sa'yo. Happy birthday! Happy birthday to you! Enjoy your birthday, Mama. Yun.